Panalamat si Mayor Honorable Zain Lanto Gandamra. Ako si Vice Mayor Tanong si Mahul Usman Gandamra. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا عليكم السلام. حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام يا حبيبي يا حبيبي صلى عليك Sisi dia dia magkakapilya ko si Buklagyan, isa niya niya tulakan. أزكى الصلاة At naprintan ko na token na pangkaroon. Alam niya, ay sabi niya atas lagi na siguro na kaya tengah-tengah daw. Alut. Kaya nga kini kaya imbitaran kan wag yang kaya city government nasutiran sa English beyond politics. Laba para sa kapolitika. Yang nga watayo papantagan na city vice mayor si Sagyan nga Marawi na Melen Yunda. Dapan amanan niya na district si Sagyan kay Islamic City of Marawi ada mau maagyang utua serbisyo niya. Si Honorable Muhammad Khalid na isa amini survive yan nagyang utua kaya suportaw ng mga sabad si mga vloggers. Si Joshua Alip o di na Alip TV vlog at ano pa magandang introduce individually agyang ang mga pagrinan siya agyang kaya Marawi vloggers. Pinalamatan namin so Vice Mayor Tanong so Mayor Tanong lang ulang kanin si UPBC. Kaya mga pagdakan ni Mato na sila Kuya Mamato, saka si B1, Kuya Mox Bunal, ako si Tonganay, ako si Kuya Bords, and Jamil Sultan, Star Lady, ako si Irox and Marano Vloggers. Pag-utap ang mga day. By the way, panalamatan naman. Actually, I've been waiting for this opportunity. Ma-invite Tano o Vice Mayor Tano. Si Vice Mayor Pahul. Thank you so much, Vice, for inviting us here. Again, we really appreciate the good gesture of you guys. So with that, ay hindi mapiyapang makinito nagyang kaya niya ka-graduate City Mayor Tano sa agyang Marawi City. Niya kapapantagan ni Manto City Vice Mayor. Ako kapapantagan pan sulutan na panurugan ng sa agyang sa Pulo Gudu Ingat. Si Sultan Attorney Mahul Usman Gandamra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Panginoon takwala agyang ko tamano salam kalilintad ako kapipya ginawa na mambagyan niyo mga pagariakan mga watakan badileboro nagyang kaya mga pagaritano membro sa Rano Vloggers. Gusto mga media practitioners on behalf of the local government of Marawi City would like to extend our gratitude to all of you for this opportunity to share with you also our aside from this humble iftar our common advocacies as mentioned by our brother Jamil Sultan. Kaya babayan na kanagyong ko to mga most of you advocacy shop kailangan sa agyang kay social media dataragyang kay babayakan na si Star Lady
Dapi ando din makantap, dataragyang uto aming ulola sa iligan, napkailayak nagyang uto panaguntaman yan, agus mga pdiyan. The same with Jamil Sultan and the rest of the bloggers and other media practitioners agyang kaya Ranaw. So, tanto ang kapya ginomi, kita ka ba sa agyang kaya pagariakan nakapapandagan na city councilor. This is beyond politics. In fact, agyang kaya nibigay kami may tuwa ka dato. Skano ikya sa bapano ng Badaklataw nan di mi mamudi kang bilang atawan. Kaya sabab yan na nabami ito kuan, nabas kami kirkon, skano kirkon ng Badaklataw. So guilty di mi di ka pa kang bilang ataw. Wanaw gayid na nagira kuan dita di mga manglola, manilalag na branded masyadong strict or sometimes so tigiran na kuan baka si mayor or si vice mayor medyo may pagkakamay na bakal sometimes, no, pero hindi naman. Ang ating ginagawa ay para sa atin lahat at at the end of the day ay mapipigil kami nagyang utuan di man ay kapag-gamer kami sa serbisyo mga pagariami, mga loksami, mga watami. So, panintak wala, agyan kay man to, kaya paka babarat mo tano, na gid ni punan, manalalag na punan o healthy collaboration in terms of our common advocacy, which is the service to our fellow men. Manalalag na, hindi tayo di ka servisyo. This is beyond politics. And I think each and every one of us has its own politics. So ng mga advocacy niyan, at ng mga pugugupan niyan, ng mga tunganin niyan. Pero regardless of our political affiliations or blood affiliations, na dita no ron baloy no to alang, o dita no di kang giluba, o kamapian, o inget tano, na yamala, nagyang kainget tano rana. With that, I would like to extend my utmost gratitude to all of you for this opportunity. Manalalag na dita no di ka paka ibitiray insalaw tala nasus Cameron nan uad na kiugo pa mi mas paka strengthen agyang ko to manalalag na panaguntaman niyo without any strings attached mana mga personal akwan ba tika mapmuna meron para buko madaklataw na sa lautala na giyad ni kaptero ko kanuron asad sa kyugo pami o kapaka pia o mga panaguntaman nyo napad kami nyo si Sagyang ka LG Marawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kaya lapanaw. Ate ano nagira siya sa social media na diyo ko lapan nagira madudang atag yang mga gwapo mga tatay na malutap ko mamala. Uwing na nasosyer kami ron, nagyang mga pagaringyo, mga vlogger, na isa lagi Honorable Vice Mayor, na saan sa kita, kyugo pa mi, na nasaraw pa man, napakato ko kami niyo, na reparado kami, na dapat yun. Inshallah! Nakatatag. Yung manip ko ba na sa mga timamaya, kalawang mga raw, lapalap niya mga padudu